Perkenalkan, saya Desi Nur Maulidah, guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Pleret, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Negeri Padang dengan nomor peserta 20150000633837. Pada hari ini saya melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi penilaian ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Praktik pembelajaran dilaksanakan secara luring di SMP Negeri 1 Pleret di kelas 9 dengan materi naratif teks. Mohon kritik dan saran agar pembelajaran kedepannya bisa dilaksanakan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you today? I'm fine. How about you, Miss? Okay, I'm fine too. For today, we are going to continue our materials with a new topic. Before we continue the materials, please the chairman lead us to pray. Studying, let's pray, begin. Okay, thank you. And then now, before I check your attendance, please Gita lead us to sing our anthem. Okay, silakan. Oke, semuanya anak-anak berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Thank you, kita silakan duduk kembali. Okay, now I will check your attendance first. Kita absen dulu ya. Gita, 6, Mom. 6, oke. Nazma,
Present. Oke, Rani. Present. Oke, Revandri. Present. Yang keras ya. Rida. Present. Rian. Present. Oke, Sofian. Suhaibatul. Present. Suci. Present. Susanti. Present. Sahda. Present. Windy. Present. Oke, Wulan. Present. Jaki. Present. Oke, terima kasih. Kita doakan teman kita yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Oke, before we continue our materials, I will ask you about our last materials. Okay, do you still remember the materials in last meeting? Yes. What it is? Level. Okay, what is level? Pembeda. Apa? Oke, pembeda produk. Where did you find label? Di mana biasanya nemuin label? Di makanan. Oke, namanya makanan apa? Sarimi. Oke, terus apa lagi? Pepsodent. Itu produk. Oke, sip. Bisa ya? Oke, label itu penanda produk. Biasanya nemuin di makanan. Oke, sip. Nah, for today we are going to the next materials. Oke, lihat. When you were a child, did your parents tell you the stories? Ketika kamu masih kecil, apakah orang tuamu suka cerita? Oke, ceritanya apa? Kancil, terus bawang putih, bawang merah, terus Panin Kundang, terus Kabayan. Oke, ya itu namanya apa? Nah, lihat. Next. What story do you like most? Apa? Cerita apa yang paling kalian sukai? Cinderella. Oke, ada lagi? Barbie. Ada lagi? Apa? Laki-laki suka cerita apa? Kabayan. Oke, si Kabayan. Oke, next. What was the last story you read? Apa cerita yang terakhir kamu baca? Sama semua? Cinderella. Oke, next. Do you like reading stories and watching the movies? Suka nonton film? Suka? Apa film apa? Frozen, terus Spider-Man, terus Naruto. Oke, next. Here is our materials for today. Ini materi kita ya. Lihat, ada today's agenda. Lihat agenda kita hari ini. All of you should be able to identify the structure of narrative text. Kalian harus bisa mengidentifikasi struktur bahasa dari narrative text. Okay, and then the next, all of you should be able to discuss and find information in narrative text. Kalian harus bisa mengambil informasi apa yang ada dalam teks naratif tersebut. Ya, oke. Oke, next. Lihat ke materi inti, kita belajar yang namanya naratif teks. Ya, apa itu naratif teks? Ini ada pengertiannya. Silakan, siapa yang mau baca? Suci, silakan Suci baca. Narrative text is a story with complication or problematic events, and it tries to find the resolution. It tries to find the resolution to solve the problems. Oke, narrative text is a story with complication or problematic events, and it tries to find the resolution to solve the problem. Jadi naratif teks itu cerita ya dengan konflik atau permasalahan-permasalahan dan harus diselesaikan atau kita ketahui endingnya seperti apa. Ya. The purpose of narrative text. Tujuan dari naratif teks itu untuk apa? Siapa yang mau baca? Oke, Windy silakan. The purpose of narrative text is to Amuse or to entertain the reader with
with a story. It's a story. Oke, tujuan dari narrative text itu adalah untuk menghibur pembaca atau penonton ya dengan cerita-cerita yang menarik. Oke, next. Nah, lihat generic structures of narrative text. Ada generic structures dari narrative text. Ada berapa generic structure-nya? 4. Okay, how many generic structures of narrative text? There are four generic structures. The first, ada apa? Ada orientation. Apa itu orientation? Send the scan where and when the story happen. Okay, where and when the story happen. Di mana dan kapan terjadinya suatu kejadian. Oke, nomor 2 ada complication. Siapa yang mau baca complication? Siapa yang tahu complication apa? Tells the beginning of the story. Oke, good. Tells the beginning of the Story. Menceritakan awal dari cerita tersebut bagaimana. Oke, next. The third ada resolution. Apa itu resolution? Siapa yang tahu resolution? Oke. Oke, the problem is resolved atau masalahnya itu diselesaikannya seperti apa. Next, the fourth, the last one, reorientation atau koda. Ada. Oke, siapa yang tahu apa reorientation atau koda itu? Oke, silakan Mas Andri. The closing of the story. Oke, itu ada 4 generic structures-nya. Jadi yang pertama itu orientation, ya. Orientation itu pembukaan atau dikenalkan kapan dan di mana cerita itu terjadi, ya. Yang kedua ada complication. Complication itu dimulai konfliknya, ceritanya dimulai. Apa yang akan diceritakan, ya? Apa yang menjadi penonton itu tertarik, pembaca itu tertarik pada cerita yang akan diceritakan. Oke. Yang ketiga itu resolution. The problem is resolved. Permasalahannya bagaimana terselesaikannya, ya. Dan yang terakhir ada reorientation atau koda. Itu closingnya bagaimana? Closingnya bagaimana? Endingnya apakah happy ending? Apakah sad ending? Itu di sana, ya. Oke, next. Look at the example. Lihat ada judulnya apa itu? Example? Cinderella. Ada yang tahu apa yang ada dalam pikiran kalian ketika membaca Cinderella atau mendengar kata Cinderella? Sepatu? Sepatunya. Sepatu kaca. Kenapa dengan sepatu kacanya? Bila atau tertinggal. Oke, sip. Kita lihat ceritanya. Lihat di sini ya. Lihat ke layar semuanya. Once upon a time, there was a beautiful girl named Cinderella. Pada suatu waktu, there was a beautiful girl. Di sana ada seorang perempuan cantik namanya Cinderella. She lived with her stepsisters and stepmother. Dia tinggal dengan saudara tirinya dan ibu tirinya. Oke, they were very bossy. Itu orangnya sangat bossy. Bossy itu memerintah jahat. Oke. She had to do all the housework. Dia harus mengerjakan semua pekerjaan rumah. Nah, ini maksudnya ke apa? Dia orientation. Dia pengenalan. Betul ya? Oke, next. One day, an invitation to the ball came to the family. Satu waktu ada undangan datang ke pesta, ya, ke keluarga tersebut. Her stepsister didn't let her go. Saudara tirinya tidak mengizinkan dia pergi. So Cinderella was very sad. Si Cinderellanya sedih. The stepsisters went to the ball without her. Saudara tirinya pergi tanpa dia, tanpa si Cinderella tersebut. Fortunately, keberuntungannya, ya, the good fairy came and helped her to go to the ball. Ada peri yang nolongin untuk pergi ke pesta tersebut. The Cinderella danced with the prince. Cinderellanya apa? Menari dengan
si pangerannya jatuh cinta dan menikahinya. They live happily ever after. Nah, lihat ada happily ever after. Mereka hidup bahagia. Itu endingnya. Jadi, nah ini ya ada orientation, communication, dan resolutionnya. Oke? Nih lihat tuh ya. Resolutionnya ada tuh. Oke? Next. Sudah jelas? Sudah jelas? Sudah. Oke. Kita bagi kelompok, ada 4 kelompok di sini. We are going to the next materials activity time ya, ada activity 1 dan activity 2. Nanti kalian bekerja dengan kelompoknya. Ibu bagikan ini ada LKPD-nya, ada lampiran, ada kegiatan ke-1 dan kegiatan kedua. Silakan kalian berdiskusi. All of you should discuss with your group. Ya, kita bagikan. Silakan kalian diskusikan. All of you should discuss with your groups. Then next we discuss again together. Oke, silakan 10 menit ya, 10 minutes to discuss. Iya Kak. Cinderella, Ibu Tiri, dan saudara tirinya. Oke, next. Paragraf kedua. Siapa paragraf kedua? Oke, Andri tentang apa? Complication. Complication, kenapa dia complication? Permasalahannya mulai muncul. Oke, permasalahannya mulai muncul. Sama nggak? Sama. Apa permasalahannya? Nah, ya. There was an invitation from the prince for all the single women. Ada nih, permasalahannya ada undangan dari pangeran untuk datang ke pesta. Oke, next. Yang ketiga. Ketiga apa? Paragraf ketiga. Resolution. Oke, kenapa dia resolution? Karena ada yang nolongin Cinderella pergi ke pesta. Oke, ada nih yang nolongin ya. The problem is resolved. Nolongin Cinderella pergi ke
waktu dibagikan tadi ya. Kalian berdiskusi, kalian nonton dari awal sampai akhir. Perhatikan semuanya, oke? Siap ya? Long ago, there were farmers lived with their faithful tiger. As usual, the couple went to the paddied field. Before they left, they asked the tiger to look after their baby. Please look after our baby, okay? The couple went home in the afternoon. Why is your mouth full of blood? You must have hurt my baby. The husband killed the tiger in anger. Then they both entered the room. Their baby was sleeping peacefully in his cradle. He was not eaten by the tiger. The couple found a very large snake under the cradle. The snake was dead and full of blood. The tiger is not guilty. He had saved our baby. The couple felt very guilty. They did not check the baby first before they killed their faithful tiger. Since then, the couple's village was called Panyalahan. The word Panyalahan derived from the word Nyalahan, which means Rongges. Derived from the word Nyalahan. Oke, tadi ceritanya tentang apa? Tentang apa? Tentang ada keluarga, ya. Terus punya hewan peliharaan. Oke, harimau. Terus, kerjanya apa orang tuanya? Petani. Oke. Terus suruh si harimau itu apa? Menjaga baby, katanya ya, menjaga bayi. Terus ada salah arti pas misunderstandingnya tadi apa katanya? Pas begitu pulang mulut harimaunya penuh darah. Oke, disangkanya makan bayi. Terus si harimaunya diapain? Oke, the farmer killed the tigers in anger, katanya ya. Dia membunuh si harimau dengan perasaan marah sekali. And then the farmer check the baby and the baby is safe, ya. Si bayinya itu padahal selamat, tidak apa-apa. Padahal si harimau itu menyelamatkan bayi dari Oke, good. Berarti kalian sudah bisa menangkap ya. You can catch the video. Oke, sekarang all of you should discuss the question from your LKPD. Silakan dikerjakan dari LKPD-nya. Come
tapi bayinya selamat. They found guilty, merasa bersalah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, because all of you has answered the question well, all of you saya kasih edukasi bintang atau poin di buku sakunya semuanya 100. Oke, kita close dong. Oke, next kita lanjut ke lihat, kita simpulkan. Summary, lihat, kita simpulkan ya. Yang pertama, narrative text is a story with complication or problematic events, and it tries to find the resolution to solve the problems. Ya, jadi narrative text itu cerita apa tadi? Dongeng. Dongeng ya, dongeng kalau dongeng itu bisa nyata, bisa tidak. Oke, yang kedua, lihat the purpose of narrative text. Tujuan dari narrative text itu apa? To amuse or entertain the readers with the story. Untuk menghibur pembaca atau penonton. Ya, yang terakhir ada generic structure-nya itu ada orientation, communication, and resolution atau coda. Oke, reflection. Lihat, do you enjoy studying today? Kalian menikmati belajar hari ini? What important things did you learn today? Ada informasi penting apa yang kalian pelajari hari ini? Belajar apa hari ini? Tentang teks naratif. Tentang naratif itu apa? Teks apa? Tentang dongeng.